aanbod van rederij Kooi. Tijdens deze vaart kunt u een uitleg beluisteren van de belangrijkste punten langs onze route. Ladies and gentlemen, shipping company Koi wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koi. Während uns Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. De Amstel kwam uit in zee en zorgde voor veel overstromingen van het achterland als er storm was. Om het achterland en de bewoners te beschermen bouwde men dammen. De Amsteldam is zo ontstaan. Aan deze dam gingen mensen zich vestigen en zo is ook de naam Amsterdam ontstaan. The Amstel River flowed out into the sea and often caused the hinterland to flood during storms. In order to protect the hinterland and its inhabitants, dams were built. That is how Amsterdam was created. People began to settle behind this dam, and that's how the name of Amsterdam came about. Die Amstel mündete in das Meer und verursachte bei Stürmen regelmäßig Überschwemmungen im Hinterland. Um das Hinterland und die Bewohner zu schützen, baute man Dämme. Auf diese Weise entstand der Amsterdam. Auf diesem Damm ließen die Menschen sich nieder und so entstand auch der Name Amsterdam. Links ziet u het scheepvaarthuis, gebouwd door 6 grote Amsterdamse rederijen als hoofdkantoor. Men noemt dit gebouw ook wel het huis met de 1000 ramen. Het gebouw is gebouwd in de beroemde Amsterdamse schoolstijl en is versierd met details uit de scheepvaarthistorie, zoals de VOC-reizen. Het is nu in gebruik als een zeer luxe hotel. Looking to your left, you will see the Scheepvaarthuis, shipping house, built by 6 major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with 1,000 Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. Links sehen Sie ein Schifffahrtshaus, das von 6 großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Nederlandse Handelsbank. The city archives of Amsterdam are kept in what used to be their vaults. Links sehen Sie die Basel. Sie wurde ursprünglich für die niederländische Handelsbank gebaut. Jetzt befindet sich das Stadtarchiv in den alten Tresoren. In Amsterdam we have a museum for almost anything. For instance, on the right is the Museum of Cats, the Cat Cabinet. Le Musée du Chat, das Katzenmuseum. El Museo del Gatto, het Kattenmuseum.
We waren nu in de Gouden Bocht, waarin de 17e eeuw de rijkste kooplieden woonden. Wie het had gemaakt in deze machtige handelsstad, moest dat namelijk ook laten zien. Ze gaven de huizen extra grote deuren en kleine bovenramen. Hierdoor lijkt het pand nog groter en hoger. Deze huizen worden Elephant Head. An der rechten Seite sehen wir bei Nummer 579 ein Haus mit einem schönen Bild an der Fassade. Es stellt St. Joris und den Drachen dar, die auf dem Kopf eines Elefanten stehen. On the left, the Waldorf Astoria Hotel, one of the best in Amsterdam. A single room is €500 without breakfast. But when you hire the suite, it is €5,000 a night. You see many celebrities here. We naderen nu een mooi punt van onze tocht en we zien zo dadelijk aan de linkerkant de 7 boogbruggen van de reguliersgracht achter elkaar. We are now approaching an exceptionally beautiful spot. On our left side, we can see the 7 arched bridges of the Reguliers Canal in a row. Wir nähern uns jetzt einem Höhepunkt unserer Tour. Gleich sehen wir auf der linken Seite die 7 Bogenbrücken der Reguliersgracht hintereinander. Beautiful view, 7 bridges. You can only see it from here, from the water. But I'm afraid there's a large boat in your beautiful view. It's not the first time. If you want to have a perfect picture, you find one on the internet. Friends, maybe you tried already to talk a little Dutch. It might be difficult for you because we are using sounds that are not familiar for you, even for a Belgian French. For instance, the letter G, we pronounce it as a in our throat. And I learned you the word gracht, which means canal, by the way. So, I have to steer a little bit, so try to say that, gracht. Okay, almost. You can also try the name of the canal we just passed, Reguliersgracht. Good luck. Dankjewel. There's a place to... Hallo Klein. We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of Der Sint-Antoniesluis. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden, dem Rembrandtshuis. That's the house of Rembrandt on the left, little red and green shutters.
others. Links stehen zwei identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden To your right, you can see one of the narrowest canals in Amsterdam, the bowling sloot. The interesting thing is that these houses are directly on the water, just like in Venice. rechts sehen Sie eine der schmalsten Grachten Amsterdams, den Bowling Sloot. Das Besondere daran ist, dass die Häuser geradewegs am Wasser stehen, genau wie in Venedig. Let u ook eens op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de tuit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam. 19th century. Zo lang zo goed. We komen nu in de Keizersgracht. Deze gracht is genoemd naar keizer Maximiliaan van Oostenrijk, die Amsterdam het recht schonk om de keizerskroon van Oostenrijk boven het stadswapen te voeren. We are now getting to the Kaisersgracht, or Emperor's Canal. This canal was named after Emperor Maximilian of Austria, who granted Amsterdam the right to display the imperial crown of Austria above the municipal coat of arms. Wir kommen jetzt in die Kaisersgracht. Diese Gracht ist nach dem Kaiser Maximilian von Österreich benannt, der Amsterdam zugestanden hat, die österreichische Kaiserkrone oberhalb des Stadtwappens abzubilden. Rechts op nummer 123 ziet u een fraai huis met 6 hoofden in de gevel. Het verhaal gaat dat deze hoofden afkomstig zijn van een 6-tal inbrekers, die door de dienstmaagd 1 voor 1 zouden zijn onthoofd. Dit zou omstreeks 1622 zijn geweest. To your right, at number 123, you can see a lovely house with 6 heads on the facade. According to legend, these were the heads of 6 burglars that a maidservant beheaded one by one. This would have happened around 1622. Rechts bei der Hausnummer 123 sehen Sie ein beeindruckendes Haus mit 6 Köpfen in der Fassade. Die Geschichte besagt, dass die Köpfe von 6 Einbrechern stammen, die die Magd geköpft haben soll. Das muss um 1622 gewesen sein. Langs de kant van de gracht ziet u op vele plekken lage hekjes staan. Parkeren langs de grachten is niet geheel.
well, we are approaching big water. This water is called the Ey. We have a connection with the North Sea, with the River Rhine. That's why we have large ships here. And take a look on the little tower ahead of us. They built a swing on the roof. You can swing with your feet over the edge if you dare. It is the highest swing in Europe, 85 meters. You might do only 1 minute, but believe me, that's enough. Links ziet u het AI Filmmuseum. Het gebouw is geopend in 2012 en is de eerste grote culturele instelling die in Noord gevestigd is. On your left, you can see the AI Film Museum. The building was opened in 2012 and it is the first major cultural institute located in Amsterdam North. Links sehen Sie das AI Filmmuseum. Das Gebäude wurde 2012 eröffnet und ist die erste große kulturelle Einrichtung, die in Amsterdam Nord errichtet wurde. Rechts ziet u het Centraal Station, geopend in 1889. Het station is gebouwd op een kunstmatig eiland voor het oude open havenfront. Sinds 1889 heeft het station vele uitbreidingen gekregen om te kunnen blijven voldoen aan het groeiende aantal reizigers. On your right, you can see the Central Station, which was opened to the public in 1889. The station was constructed on an artificial island along the old open harbour front. Since 1889, the station has been expanded many times in order to keep up with the growing number of travellers. Rechts sehen Sie den Hauptbahnhof, Zentralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut. Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagieranzahl gerecht zu werden. Tussen het centrum en Amsterdam-Noord varen vele pontjes. Dit is om de vele voetgangers en fietsers te kunnen laten oversteken. Er bestaat nog steeds geen tunnel of brugverbinding voor voetgangers en fietsers. De overgang met de pont is dan ook gratis. Many ferries connect the city centre to Amsterdam North. They allow the many pedestrians and cyclists to cross the river. To this day, there is no tunnel or connecting bridge for pedestrians and cyclists. That is why the ferry crossing is free. Zwischen dem Zentrum und Amsterdam Nord fahren viele Fähren. Dies soll den vielen Fußgängern und Radfahrern das Überqueren ermöglichen. Es gibt noch keine Tunnel- oder Brückenverbindung für Fußgänger und Radfahrer. Der Übergang mit der Fähre ist daher kostenlos. On the right you see river cruise ships. These ships bring you from here on the River Rhine to Germany, to France or Switzerland. They need about 7 days to reach Basel, Switzerland from here. And they're mostly traveling overnight, so you have time to visit the cities. It's a nice journey. De noordhoeven van Amsterdam wordt steeds meer onderdeel van het stadscentrum. Door de metroverbinding en de ponten die varen is dit deel van de stad toegankelijker geworden. The northern bank of Amsterdam is increasingly becoming part of the city centre. Because of the subway connection and the ferries, this part of the city has gotten more accessible. Das Nordufer von Amsterdam wird zunehmend Teil des Stadtzentrums. Dank der Metroverbindung und der Fähren ist dieser Teil der Stadt zugänglicher geworden. Links ziet u het bijzondere muziekgebouw aan het Ey, een experimenteel muziekcentrum voor klassieke muziek en jazzmuziek. On your left, you can see the unique Muziekgebouw on the Eye.
This is an experimental music center for classical music and jazz. Links sehen Sie ein besonderes Musikgebäude am Rhein. Es ist ein experimentelles Musikzentrum für klassische und Jazzmusik. Yes, and what's so special in the hall, they can move the ceiling so they can have influences on the acoustics.